এ, কোথায় যাবে গো পাপা? গন্ধ, সেটা গন্ধ। গন্ধ কীরকম গন্ধ করছে দেখাও, দেখাও। গন্ধ কীরকম দেখাও। গন্ধ, প্রচুর গন্ধ করছে না? ইয়া করেছে, আমায় ইয়া করেছে, আমায় ইয়া করেছে না? ইয়া। মিষ্টি, মিষ্টি। पापा, पापा तमिलनाडु आने का, तमिल बात सीखने का। इंगे वाड़ा, इन्ना साप्टिया, टाटा। पापा इंगे वाह, इंगे वाह, वाह, इंगे वाह, वाह। ब्रर। मिष्टी, आ दाड़ा 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 दाड़ा, पुड़ी भी, पुड़ी भी। पापा हाँ घाव, घाव की बोलছে घाव, घाव घाव घाव। डॉगी, डॉगी। कुकुर कोई गो, कुकुर कोई रे, कुकुर कोई। डॉगी, डॉगी। আমার পেছনে কুকুর ডাকছে, সে তাকাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাপা আজকে বৃষ্টি হয়েছে না? পাপা, পাপা আজকে বৃষ্টি হয়েছে? তুমি শোনা পাপ্পা, আজকে তোমাকে কোথায় ইঞ্জেকশন দিয়েছো গো? কোথায় ইঞ্জেকশন দিয়েছো গো পাপ্পা? কোথায় ইঞ্জেকশন দিয়েছে তোমাকে? কাঁদছিলে ইয়া ইয়া করে? এদিকে আসো, এদিকে আসো পাপ্পা, আসো এদিকে আসো, আসো। হ্যাঁ, গাড়ি।